excited for the girls who are going to be a part of this journey, and I hope I can share my experience with the upcoming Strong Women Club. I welcome all the participants to come here, break all the boundaries. Whatever you have, whatever you feel, you just come to this stage and explore your dream. Individual साँच्चै driven हुनुहुन्छ, passionate हुनुहुन्छ, and ready for crown and ready for competition जस्तो लाग्छ भने our platform is open to welcome you from an open heart and open mind. So this year we are coming more refined, more strong, and more powerful and more impactful version. So get ready for that. अनुग्रह ज्वेलर्स शुद्ध सुनको ग्यारेन्टी। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशाल चौतारी। गोर्खा मिनी मार्केट स्विन्डन युके विगत 16 वर्षदेखि तपाईहरूको विश्वास जित्दै अगाडि बढ्दै। काठमाडौँ ज्वेलर्स परिवारसँग परिवार जोड्दै। सिइओ तथा प्रेसिडेन्टको रूपमा उभिएर यसै प्रेस मिट मार्फत यो प्रतियोगिताको आवेदन खुलेको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। So at Miss Universe, we believe that beauty is not just about appearance, it is about the resilience, purpose and power to make a difference. This platform has always stood for more than just a crown. So this year we are proud to showcase a diverse group of women who embody grace, courage and unyielding drive to inspire the change. They are not just the contestants, they are change makers, they are entrepreneurs, they are artists and activists. So I would also like to take a moment to thank our sponsors, our proud partners, our media group and our incredible team members who work day and night to make this happen. Thank you so much for your continued support and thank you so much for believing in our vision so that we are able to elevate this platform year and year. So touching the millions of lives around the country. Thank you so much for being a part of this incredible journey. यहाँहरु सबैजनाको अमूल्य समय निकालेर यहाँ आइदिनु भएकोमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। To all the esteemed guests, सम्पूर्ण प्रेस कर्मी साथीहरु and all the dreamers tuning in. Thank you so much for your presence. Your presence truly inspires and motivates us. आज म एकदमै खुसी हर्षित भएको छु। साँच्चीकै म हृदयदेखि नै हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूको यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्दा माथि कुनै शब्द छ भने म त्यो शब्द राखेर हजुरहरूलाई वेलकम गर्न चाहे। Once again, thank you so much for being here with us. भनिन्छ नि एक्लै यति थोरै कुरा अचिभ गर्न सकिन्छ भने सङ्गोलमा in a teamwork we can achieve a bigger thing and I truly appreciate it. Thank you all of you. Upcoming days मा पनि हजुरहरूबाट same kind of माया साथ support को अपेक्षा राख्दछु as we open the registration for Miss Universe Nepal 2025. We open the doors to courage. We open the doors to dreams and transformation. This is only not the announcement of registration. This is the announcement of dreams, courage and inspiration. When I start or when I elected as a National Director for Miss Universe Nepal 2024, I faced a lot of challenge as even criticism. But when I look back, I take it all as a love, passion, and a sign of courage to all the pageantry people. And actually, I know how people care of pageantry and how pageantry stand for.
To all the dreamers out there, never get scared of noise around you. Let it shape you, let it redefine you. And to all the women out there who, if you are ever dream to become a voice, simply you wanna be being you. This is your moment. This is your time. Miss Universe Nepal is all here with the platform. You can raise your voice and you can raise your mission, dream, and you can be the next inspiration to your generation. Thank you so much. It just makes me mirror past moment that like I'm reflecting on it and I feel really emotional about that. So throughout this journey, it was a journey of growth for me. I learned a lot. Nepalai international represent गर्न पाउँदा I was really grateful for it. There are many young girls or women, strong women as well, who are looking to join this platform and उहाँहरू like super excited हुनुहुन्छ होला. And I can feel that feeling. So don't worry. This year we have so much amazing thing happening, and I'm so excited for the girls who are going to be a part of this journey, and I hope I can share my experience with the upcoming Strong Women as well. Thank you. One more time, as an official choreographer of Miss Universe Nepal 2025, I would like to thank Miss Universe Nepal organization team for trusting me for the second time. And coming to this team back feels like coming to home with more passion, more vision and more dedication. And working with this amazing, hard-working, supportive, powerful team last year was a great experience, and I'm looking for the same experience this year. We worked as a team to succeed. We succeeded, we celebrated. At the same time, we also recognized some areas to work on. So this year we are coming more refined, more strong, and more powerful and more impactful version. So get ready for that. And for upcoming delegates, I would like to say registration is open now. So register now and get prepared for this thrilling, exciting, transformative, and inspiring and empowering journey. One more time, I would like to thank team members, CEO of Global Glamour Venture, Ms. Sabi Puri ma'am, likewise National Director Sangeeta Puri ma'am, MD Alok Chetri sir, and whole team members. And I would like to recognize Sampada Kimri, our reigning queen, for her efforts. And I would like to recognize our runners-up who are represented today, runners-up Sujal, Smriti, and our previous contestant I can see there. So thank you for present, and yes, thank you so much, and धन्यवाद. आज चाहिँ हाम्रो मुख्य यहाँ प्रेस मिट प्रेस समारोह राख्नुको हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ हामीले रजिस्ट्रेसन ओपन गर्यौं। आजदेखि सम्पूर्ण हाम्रो एनआरएम लगायत हाम्रो यो इन्स्पायरिङ नेपाली वुमनहरुको लागि चाहिँ मिस युनिभर्सको प्लेटफर्म ओपन भएको छ है। र सँगसँगै यो वर्षदेखि चाहिँ हामी टिभी रियालिटी शोमा जाँदैछौँ भन्नुको लागि चाहिँ थियो है। थ्यांक यू। अनि यो जस्तै तपाईहरुले ग्लोबल ग्ल्यामर डेको पछिको सेकेन्ड एडिसन हो हैन? हजुरहरूले यो टिभी रियालिटी शो फर्मेटमा जाने बाहेक अरु त्यस्तो प्रिभियस एडिसन्स भन्दा अलि भिन्न त्यस्तो नयाँ नियमहरुमा अनि प्लस अर्गनाइजिङको एलिमेन्ट्सहरुमा के नयाँ चेन्जेस छ? हजुर, नयाँ चेन्जेस केही पनि छैन। नयाँ चेन्जेस भनेको टिभी रियालिटी शो नै हो। इन्क्लुसिभिटी छ, म्यारिड वुमन, एनआरएन्स, नो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स, जो साच्चीकै ड्रिम देख्नु भएको छ, जो इन्डिभिजुअल साच्चीकै ड्रिभन हुनुहुन्छ, प्यासनेटेड हुनुहुन्छ, I'm ready for crown, I'm ready for competition जस्तो लाग्छ भने our platform is open to welcome you from an open heart and open mind. अनि जजहरु चाहिँ कोही फाइनल गर्नु भएको छ फिनाले क्रममा छ? हजुर, जजेसहरु चाहिँ अझै फाइनल गर्ने समय आए जस्तो लागेको छैन। ग्रान्ड फिनालेको टाइम पनि सेप्टेम्बर 20 सम्म छ। सो हामी जज फाइनल गरेपछि हामी अन एयर गर्छौं। अहिले चाहिँ फाइनल भएको छैन। लास्टली संगीताजीले चाहिँ आफ्नो मेहनतमा चाहिँ फर्स्ट एडिसन राम्रोसँग कम्प्लिट गर्नुभयो हैन? के लेसन सिक्नु भयो तपाईले सेकेन्ड एडिसनको लागि? एज अ नेपालमा मिस युनिभर्स जस्तो
प्रतिष्ठित पेजेन्ट अर्गनाइजको लागि सङ्गीताजीले सिकेको प्रिभियसली ऊबाट एडिसनबाट मुख्य कुरा के हो? थ्याङ्क यू। हजुर, साँच्ची नै भन्नुपर्दा चाहिँ वर्किङ एज अनि इलेक्टेड एज वान अफ द यङ्गेस्ट नेसनल डिरेक्टर फ्रम द इन्टायर ग्लोब, इट वाज नट इजी फर मी। मेरो लागि यो सहज थिएन। आई फेस्ड अ लट अफ च्यालेन्जेस, इभन अ हेट पनि होला, एज इभन अ क्रिटिसिजम पनि होला होइन। तर मैले के लर्न गरेँ भन्दा साँच्चीकै आफूले आफूलाई को हो भनेर चिन्नुपर्छ र चिनाउनुपर्छ। र मैले चाहिँ कसरी मेरो ड्युटीहरू फुलफिल गरेँ भन्दा विथ द्याट ग्रेस एन्ड द कन्फिडेन्ट आई ह्याभ। र म सबैजनालाई त्यही भन्छु, हाम्रो अपकमिङ जतिजना पनि कम्पिटिसन गर्नको लागि अनसियर हुनुहुन्छ, मेबी दे आर वेटिङ फर अ साइन, मेबी दे आर स्केयर टु जोइन कम्पिट गर्नुको लागि। इफ तपाईँ एकदमै आफूमा कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने प्लिज डु जोइन इट होइन। सो कन्फिडेन्ट हुनु, ग्रेस हुनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। र पेजेन्ट्री क्षेत्रमा मैले देखेको कुराहरू भनेको चाहिँ अझै पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने ब्युटी पेजेन्ट स्ट्यान्ड्स फर ओन्ली अ ब्युटी होइन। सो लिन हुनुपर्छ, थिन हुनुपर्छ, वाइट स्किन हुनुपर्छ, एकदमै ब्युटिफुल केटीले मात्रै प्रिटिएस्ट फेस हुनुपर्छ भन्ने मिसकन्सेप्सन मैले मेरो 24को काम गर्दा पनि एकदमै अनुभूति गरेँ होइन। सो धेरैजना कन्टेस्टेन्ट्सहरू आउँदाखेरि पनि धेरै कुराहरूमा लिएर कन्फिडेन्ट नभइदिने, एकभन्दा एक हुने होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ होइन। कम्प्लिटली ब्युटी पेजेन्ट चाहिँ ब्युटीको लागि मात्रै स्ट्यान्ड हुँदैन। मिस युनिभर्स स्ट्यान्ड फर भोइस, इन्सपिरेसन, स्ट्रेन्थ एन्ड कन्फिडेन्टली ब्युटिफुल फ्रम द हार्ट होइन। सो त्यो चाहिँ म सम्पूर्ण हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि क्लियर आउट गर्न चाहन्छु। ब्युटी पेजेन्टमा पनि प्रपोज हुन्छ, एउटा भोइस हुन्छ। त्यो प्रपोजले गर्दा नै आज हामीले UNILOसँग कोलाबरेट गरेर हाम्रो कन्ट्रीमा भएको मेजर इस्युजलाई चाहिँ फोकस गर्न खोजेका छौँ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, म 15 मिनटमा, उहाँको एउटा अर्को पनि इभेन्ट थियो सो अलिकति ढिला भयो, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि अझै हाम्रो पार्टनरसिपको बारेमा बुझाउनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यो कुराहरूलाई मैले फेस गरेको च्यालेन्जेसहरूलाई नै ओभरकम गर्नको लागि यो इयर चाहिँ मैले UNILOसँग एज अ ग्लोबल ग्ल्यामर इन्टायर हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ कोलाबोरेसन गरेको छ। हजुर, त्यो कोलाबोरेसनबारे थोरै अलि एक्सप्लेन गरिदिनु न। यो कोलाबोरेसनको लागि हाम्रो कन्ट्री डिरेक्टर आउँदै हुनुहुन्छ नुमान, उहाँले एक्सप्लेन गर्दा अझै बेटर सुनिन्छ होला, तर पनि म केही शब्दहरू राख्छु। हामीले चाहिँ विशेष गरेर ब्युटी पेजेन्टमा आउने क्यान्डिडेटहरूको लागि चाहिँ एउटा भिजिबिलिटी, उहाँहरूको भोइसलाई चाहिँ अझै अडियन्स मार्फत मोर इङ्गेजिङ, अझै रिच पुर्याउनको लागि चाहिँ UNILOसँग चाहिँ कोलाबोरेट गरेको हो, जुन चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन पनि हो होइन। सो त्यसरी गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाइल्ड लेबरमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लम देखिएको रहेछ। सो उहाँले चाहिँ अब कसरी हामी कोलाबोरेट गर्दैछौँ, हाम्रो पार्टनरसिपको मुख्य भूमिका के रहनेछ भन्ने विषयमा चाहिँ एलाबोरेट गर्नुहुनेछ। हजुर, त्यो चाहिँ उहाँकै पार्टमा रहेको छ। सो म अलिक बोल्नु मिल्दैन होला यसमा। Not just as a former contestant, but as someone who understands exactly what every new participant might feel. The butterflies in your stomach, the dreams in your heart, and the quiet fear, that unknown, but you should live it. I welcome all the participants to come here, break all the boundaries. Whatever you have, whatever you feel, you just come to this stage and explore your dreams. You are here not by just a chance, you are here because you want something that you want. And more, I want your growth, truth and the courage to show the world that who you really are. So this platform is open for everybody in whatever boundaries, no any age barriers. Even if you are married, unmarried, single, divorced, everyone are welcome in the stage. So come and live this platform, and I want to say you again, this will be great this year. So thank you so much, everybody. Thank you.
बसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी।